Maayong hapon. Tama na. Papa. Maayong hapon mga kaigsunan o kahigalaan. Nining kaponon aniya sab kita sa pag paambit sa mga pulong sa Dios ning atong EFB ministry. Pansauna unang-una atong daygon ang Ginoo sa nining nga awit. There's a land that is brighter than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Our bountiful Father above, He will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Salamat sa mga pagdaig sa Ginoo pinagi sa usa ka awit. Igalag igsoon, angyo ko ikaw sa pagduko sa imong ulo ug manalangin kita. Gamhanan ug balaan ng mga Dios, Ginoo nining kahaponon, anan na usab kami Ginoo magapaambit sa imong mapulong. Panalangin niya matag-usa sa matag-usa kanamo Ginoo nining kahaponon sa nagapamati ang imong pulong Ginoo mahimong matanom sa matag-usa namo ka kinabuhi o kini magapamunga sa imong mga panalangin. Dalaygon kaning kapuno Dios ang tanan among ibalik ang dakong dugog pagpasalamat pinagi sa ngalan samahan sa ngalan nga Jehova sa anak Hesukristo. Des pagpadayag sa ibang ngalan equilibrium na maghatod kanamo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga higalag igsunan nining kapunon ani kining gitawag sa Roma 12 sugod ta sa 1 higalag igsuon. Today I bring you the Roman chapter 12 and 13 with urge us to live vibrant, practical, and fruitful lives through our total commitment of God, characterized by love and care for one another as well as loyalty
to our nations. Roman chapter 12 verse 1, total commitment is presenting ourselves as a living sacrifice to God. So, sabi dito, ang tibuok nga pasalig sa nagrepresentar sa atong kaugalingon, ingon usa ka buhi nga sakripisyo ngadto sa Dios. Being sacrificed is our surrendering ourselves to the Lord. So, it is putting the Lord first in our life. It is making Him our priority. That is total commitment. That might mean giving up something precious to us in order to put the Lord first. Out of gratitude to God for His mercy and salvation, we should be completely devoted to loving Him, living by His standards and serving His purposes for our lives. Mga igsoon, ang pagkahimong sakripisyo, mao ang pagtugyan sa atong kaugalingon sa Ginoo. Kini mao ang pag-una sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gihimo niya kini nga atong prioridad, kana ang kinatibuk ang pasalig, kana mahimong gipasabot nga biyaan ang usa ka butang nga bililon kanato aron unahon ang Ginoo tungod sa pagpasalamat sa Dios alang siyang kaluoy ug kaluwasan. Kinahanglan nga kita hingpit nga ihalad sa paghigugma kaniya nga magkinabuhi uyon sa iyang mga sukdanan o pag-alagad sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. So, number 1 ingon dito, our goal should be to show God's holiness. Under moral purity, spiritual wholeness, separation from evil, and complete dedication to God. In all we do, this requires separation from the patterns and practices of the world so we can pursue a deeper relationship with God. So, ang atong katuyuan kinahanglan nga ipakita ang pagkabalaan sa Dios, moral nga kaputli ug kabug-os sa espirituhanong pagkabulag gikan sa dautan ug hingpit nga pagpahinungod sa Dios. Sa tanan nga natong gibuhat, gikinahanglan ang pagpahimulag gikan sa mga sundanan ug pamatasan sa kalibutan aron makapadayon kita sa usa ka lawom nga relasyon sa Dios. So, we must offer our bodies to God as dead to sin and alive to God and as the temple of the Holy Spirit. So, kinahanglan nato ihalad ang atong mga lawas sa Dios nga patay sa sala ug buhi sa Dios ug isip templo sa balang espiritu. So we must realize that true godly worship involve a lifestyle that bring honor to IFB in words and actions. So it is not necessarily a great sacrifice to voice our worship to God in a church service where people are gathered for that very purpose, mga kaigsunan. So, kinahanglan nato bibalaan nga ang tinuod nga Diyos noon nga pagsimba, naglangkob kini higalag igsuon, naglangkob kini sa usa ka estilo sa kinabuhi nga nagdala og dungog diha kang IFB. Higalag igsuon being mga followers ni Equilibrium sa mga pulong ug buhat, dili kinahanglan nga usa ka maayong sakripisyo matud pa dinhi aron ipahayag nga atong pagsimba sa Dios sa usa ka serbisyo sa simbahan din ang mga tawo nagapundok alang sa maong katuyuan. So, ingon diri, ikado ang Roma 12:2, dayon the total commitment means being totally transformed. So, ang hingpit nga pag-commit nato o pagsalig nagpasabot nga tibuok nga pagkabag-o, gibag-o ba? Tibuok nga pagkabag-o. So, there is very a real pressure to conform to the pattern of this world and be squeezed into its likeness on many different levels. Christian or dimungkadyan believers must firmly resist the temptation to accept and imitate the world's ways of thinking and behaving. Our refusal to conform to this world's values must go even deeper than just behavior and customs. It must be firmly planted in our minds. The reason we must resist adopting the world's ways is because it is evil. It is under Satan's rule.
It is hostile to God and His people, and it is built on wisdom and values. So adunay mga usa ka mga igsuon, usa ka tinuod nga pagpamugos nga uyon sa sundanan sa kalibutan o pagpisil sa pagkasama nini sa daghang lain-laing mga libil. Ang mga ubang Kristohanon o dirita sa mga believers sa mga EFB o mga mungkadista, kinahanglan lig-on ug suklan nato ang tentasyon nga dawaton ug sundugon ang mga pamaagis panghuna-huna sa pamatasan sa kalibutan. Ang atong pagdumili sa pagpahiuyon sa mga hiyas sa kalibutan ni Galagson, kinahanglan mo adto sa labi kalawom kaysa pamatasan ug kustombre. Kinahanglan nga kinilig-ong natanom sa atong hunahuna ang katarungan nga kinahanglan nato pagbatukan ang pagsagop sa pamaagi sa kalibutan nga tungod kay di kini dautan, kini ilalom sa pagmando ni Satanas. Higalag igsoon kung atong tan-awon ang atong kalibutan karon. Kini kontra sa Dios ug sa iyang katawhan ug kini gitukod sa kinaadman ug mga mithi. Iblis kingdom is not of this world. This world's kingdom is full of spiritual darkness, deception, and seduction. The Christ EFB mga igsuon, the followers are called to be light in the midst of this darkness. Our lives should reflect a positive difference that those in the world cannot help but notice. This includes resisting the temptation to conform to the varied types of worldliness common in society, including greed, selfishness, humanistic thinking, a desire for power, envy, hate, rebellion, filthy language, sexual lust and impurity, ungodly entertainment, passions that are immodest, and seductive substance abuse. Relationships that do not honor God and other such things that defy the standards of God's words, mga kaigsunan. Kini mga higalag kaigsunan, nagahatag ka nato, no? Ang gingharian ni EFB sa tanan mga EFB believers, bisan sa atong mga kaigsunan, mga Kristohanon, ako nagapaambit nini. Dili sa kalibutan, ang gingharian sa kalibutan puno sa espirituhanon nga kangit-ngit. Panlimbong, panghaylo, ang masumusunod ni Kristo EFB, gitawag aron mahimong kahayag. Ikaw higalag igsoon, mga believers ka man. Kung naan mo ang Dios sa imong kinabuhi, mahimo kang kahayag taliwala sa kangit-ngit. Ang atong kinabuhi kinahanglan magpakita og positibo nga kailangan nga dili maminaw sa mga tao sa kalibutan, kauban nini ang pagsukol sa tentasyon nga pagpahiuyon sa laing lahi sa pagkalibutanon nga sagad sa sosyedad, lakip ang kahakog, tawhanon nga paghunahuna, pangandoy sa gahom, higalag ison, buong kini ang nasa kalibutan, kasina, higalag ison, ikaw karon nagapamati sa pulong sa Dios. Kining mga puntuha, mao ni ang kasilagan sa Dios. Dilibot ang Dios nga atong ikinabuhi. Kasina. Basig naa sa ato ang kinabuhi ni. Ang kasina. Mas natay silingan, unsay napalit sa atong silingan, mao puy musundog po nagpamalit, bisag wa ikapalit. Kasina, pagdumot, higalag son, kini ang naas kalibutan. Panimalos, mahugaw nga sinultihan, sexual nga kailibgon o kahugawan, dili Diyos nun nga kalingawan, mga kaigalan, dini sa kalibutan, puno sa kalingawan, puno sa kabisyuhan, puno sa mga kahilayan, kining tanan higalag igsuon, wala, kini mauyuni sa Diyos. Mo na gitawag, dili Diyos nun nga makalingawan, mga uso nga dili kasarangan nga makagalanyat or sa pag-abuso sa droga. Dili kini iya sa Dios. Higalag igsuon. Mao ni ang mga buhat diha sa kalibutan ug kita
kung kita magpahiuyon ini, ang Diyos wala malipay. Mga relasyon nga wala magtahod sa Diyos, ug uban pang mga butang nga supak sa sukdanan sa pulong sa Diyos. Kini mao ni ang naas kalibutan karon. Hinaut higalag ison ikaw nagapamati nga kini mga puntuha dili nato ni ikinabuhi kay ang Diyos dili jud malipay sa matag usa kanato. Our mind must continually be renewed and transformed to God's way of thinking. This can only happen as we spend time reading and meditating on His Word, pondering over and over that what it means and how it applies to our lives. This will allow our vision, values, behaviors, and plans to be directed by God's eternal truth rather than by the world's temporary deceptive pattern. Ang atong mga igalag kaigsunan, ang atong mga hunahuna, kinahanglan magapadayon nga nabag-o ug nagbag-o gayon sa paghuna-una ngadto sa Dios ug mahitabo lamang kini kung nahagahin kita og oras sa pagbasa ug pagpamalandong sa iyang pulong higalag. So, kini ang importante nga gihatag impormasyon sa Dios. Matag usa kanato nga mamalandong ta sa iyang mga pulong. Kay kanang pulong sa kasulatan iya kana sa Dios. Pagpamalandong kanoy sa kung unsa ang gipasabot nini ug kung giunsa kini magamit sa atong kinabuhi. Ug tugot kini nga atong panan-awon mithi pamatasan ug plano nga madumala sa malong taron nga kamatuoran sa Dios. Kay sa temporaryo ug limbungan nga sundanan sa kalibutan. Mga kaigsunan. Sunod, total commitment means submitting to God's will. Kaning pag-commit na to sa Diyos. Importante kini higalagson nga doon na tayo commitment sa Ginoo. Ang Diyos, anytime, gaprotekta, nagaproteksyon sa imo. Nagagiya ka nimo matag adlaw o matag oras. Nagabantay ka nimo matag segundo. Gibantayan ka sa Diyos. But the total commitment nato sa iya, unsa man, kini, ang commitment nga submitting to God's will. Ang iyang kabubuton, atong i-commit mga higalas, mga kaigsunan, by having a spiritual renewed mind and transformed life through a growing relationship with EFB, we are able to discern and follow His will, His desires, plans, and intention based on His character and purposes. This is His highest, best way of life for us, the standard living of morality. Do not necessarily the easiest, but some mistakenly regards the references to good, pleasing, and perfect as three levels of God's will, but this is really a single description of God's ultimate purposes. God's will is good because it leads to a equilibrium, spiritual and moral growth. It is a pleasing to God because it serves His purposes. Even though we may not always understand, it is a perfect because we cannot improve on God's will. It is absolutely what is best for us in relation to fulfilling His purposes. Kining total nga pagsalig kung pag-commit na to, nagpasabot kini sa pagsubmiti sa kabubuton na to ngadto sa Dios. Kabubuton sa Dios, no? Pinagi sa usa ka nabag-o nga espirituhanon nga hunahuna ug nagabag-o higalagson ang kinabuhi pinaagi sa usa ka nagtubo nga relasyon diha kang EFB. Mga igsuon, as being believers, as mungkadyan believers, atong gisunod ang doktrina diha sa konsepto moral sa tao, doktrina sa pagsunod diha sa pagkabalaan sa tao, kay mo kini gusto sa Dios. Mahimo nato nga mailhan ang ug sundon ang iyang kabubuton, ang iyang mga pangandoy, planog, intensyon nga nakabase siyang kinaiya ug katuyuan. So atong ambitan ang kinaiya sa pagka-Dios nun. Kini nga iyang katahas nga labing kaayo nga paagis kinabuhi alang kanato ang sukaranan nga pagpuyo diha sa moralidad. Bisan pa mga higalag dili kinahanglan nga labing kadali o ang uban na sayop nga giisip nga mga pakisayran sa maayo, makalipay ug hingpit.
ingon tulo ka ang kabubuton sa Dios apan kini usak gyud kapag hulagway sa katapusang katuyuan sa Dios. Ang kabubuton sa Dios maayo tungod kay nagdala kini sa usa ka magtotoo, usa ka equilibrium nga pagtubo diya sa espirituhanon ug moral. That's why mga higala ug igsuon nga gitudloan ta sa pagpuyo sa standard living of morality. Because morality is the way back to God, mao kini ang gitudlo sa atong magtutudlo. Kini makalipay sa Dios tungod kay nagsilbi kini sa iyang mga katuyuan. Bisan kay dili nato mapaayo ang kabubuton sa Dios, kini ang hingpit kung unsa ang labing kaayo alang sa ato nga adunay kalabutan sa pagtuman sa iyang katuyuan. Kung may lain mo tuman sa katuyuan sa Dios, kitang tao mga higala igsoon. Ang Roma 12:6 higala. The total commitment means requiring different gifts according to the grace. The gifts is grace are God-given inclination or desires, as well as special enablements or abilities. The Holy Spirit equip us with these gifts so that He can use them to build up God's love to others. Every keeper has at least one such gift, or however one's primary gifts does not mean that he or she cannot exercise other gifts as needed. We need to use our gifts to serve Him and others. Mga igsuon, kay galaan, kining Roma 12 versikulo 6. Ang hingpit nga pagsalig o pagkumit nagpasabot nga nang kinahanglan sa kalalayng mga gasa pinauyon sa gasa sa Dios, grasya sa Dios. Ang mga gasa kung ang grasya ihatag sa Dios nga mga hilig o mga pangandoy. Ingon man nga espesyal nga pagpaarang o mga kaaraan o ang balaang espiritu nagsangkap kanato, kini nga mga regalo aron magamit niya, kini aron mapalambo ang gugma sa Dios sa uban. Ang matag equilibrium nga magtotoo adunay bisan usa ka ingon nga regalo, bisan pa ang panguna nga regalo sa usa ka tawo wala magpasabot nga dili siya makahimo sa paggamit sa ubang mga regalo o hiyas o gasa kung gikinahanglan. Kung gitagaan ka gasa sa pagpadayag sa pulong sa Dios, gamitay galagson. Kung dunay gasa kanimo sa pag-awit, sa pagdayeg sa Ginoo, gamita. Kay gasa sa Dios ka gihatag sa imo. Kung dula kay gasa sa pagpamati sa pulong sa Dios, pamati sa pulong sa Dios. Higalang igsoon, kinahanglan nato nga gamiton ang atong mga gasa sa pag-alagad kaniya ngadto sa uban. That's why ang doktrina nga gitudlo ni Dr. Hilary Camino Bungkado diya sa doktrina sa moralidad nga life daw is but service and suffering for the love of humanity. Ang kinabuhi mo'y pag-ados alang sa gugma diha sa katawhan. Tanaw ay galagson, pag-alagad dili sa atong kaugalingon lang kundi ngadto sa uban ato po silang alagaran. Roma 12:8 nagaingon, total commitment means serving and teaching. Serving, teaching. No? Ingon din, serving is the God-given desire, ability, and power to lend practical assistance to members and leaders of the church to help them better develop their gifts and fulfill their responsibilities to God. And teaching is the God-given desire, ability, and power to examine and study God's Word and to help others better understand and apply it. And teaching involves depending on proclaiming the truth of God, Word in such a way that others grow spiritually and develop godly character. So, galagsoon, kining tibuok nga pagsalig o pagkumit, nagpasabot sa pag-alagad o pagtudlo. So, ang pag-alagad kuno hinatag sa Dios nga pangandoy, katakos o gahom aron makakahatag ang praktikal nga tabang sa mga membro o pinuno sa simbahan aron matabangan sila nga mapauswag ang ilang mga gasa ug matuman ang ilang mga kaakuhan ngadto sa Dios. No? Mao na ang gitawag nato og kaning pagserbisyo, pag-service, pag-alagad.
So kailangan ato i-develop ang pagtudlo mao ang hinatag sa Dios nga pangandoy kaarang ug gahom sa pagsusi ug pagtuon sa iyang pulong sa Dios. Ug aron matabangan ang uban nga mas masabtan ug magamit kini ang pagtudlo naglangkob kini higala igsoon sa pagpanalipod sa pagmantala sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Sa paagi nga ang uban mutubo nga espirituhanon nga mapalambo ang pagka-Dios nun nga kinaya. Kini ato gihimo karon. Ang ministry nga gipadayag nato kining panahon ng mga higala igsoon. Usa ni sa pagtudlo aron maambitan nato ang espirituhanong pagpalambo ug pagka-Dios nun nga kinaya. Kini higala igsoon sa atong kinabuhi, atong i-apply kining pagka-Dios nun nga kinaya. Kay kung atong i-apply ang pagka-Dios nun nga kinaya, ang Dios kanunay anaa kanato. Next is total commitment means encouraging, contributing, leadership, showing mercy. Ito, encouraging is the God-given desire, ability and power to uplift others and inspire them to trust God. Use their gifts or take positive action. Often associated with teaching, these gifts involves delivering God's word in such a way that it touches the hearts, conscience, and will of the hearers, inspiring greater faith and producing deeper devotion to EFD. While a teachers show others what should be done, the encourager help them do it. Contributing is the God's given desire, ability and power who has the financial or material resources to give freely or so that the others' needs are met and God's work is an advance. Leadership is the God-given desire, ability and power to guide and oversee the various activities of the church for the spiritual benefits of all. Showing mercy is the God-given desire, ability, and power to help and comfort those in need or distress. All of these abilities should be exercised cheerfully as God's given opportunities, not grudgingly or reluctantly as if they were a core. Mga igsoon o higala, ang hingpit ng pagsalig o pagkumit, nagpasabot sa pagpadasig, pagpaampo, pagpangulo, pagpakita o kaluoy. Ang makapadasig, hinatag sa Dios nga pangandoy, katakos og gahom, aron mapataas ang uban ug madasig sila sa pagdasig sa Dios. Gamiton ang ilang mga gasa o regalo nga gihatag sa Dios ug muhimo mga positibo nga aksyon, dili itong mga negative aksyon. Kung nangalagan ta positive aksyon ang ato ipakita, higalag igsoon. Wala tong negative. Wala ang tanang negative kay di ang gusto Ginoo di ana. So, kanunay nga kauban nga pagtudlo ang kini nga gasa apod sa paghatod sa pulong sa Dios sa paagi na natandog ang kasing-kasing tanlag ug kabubuton sang mga namidaw. So igalag igsoon no nga nakapadasig sa labi ka daghang pagtuo o naghimo sa labi ka lawom nga debosyon diha kang equilibrium. Igalag igsoon samtang gipakita sa usa ka magtutudlo sa uban kung unsa ang kinahanglan buhaton, tabangan sila sa magpadasig nga buhaton kini. Ang pag-amot mga igsoon, pag-amot mao gihinahatag sa Dios nga pangandoy katakos ug gahom sa usa ka adunay financial o material nga makapanguhaan nga maghatag nga libre aron ang kinahanglanon sa uban matuman ug bulaton sa Dios gipaabante. Mao na mga higala sa matag usa nato ka magtutuo. Kung ikaw dunay panalangin sa Dios, kung ikaw dunay grasya sa Dios, timan kanang gasa o kanang grasya, blessing, financial man siya usa nga klaseng blessing na dawat nimo. Timan nga dili na imo, kun dili gikan na sa Dios. Karon kay gikan na sa Dios, timan himaya gyud ang Dios ana. Himaya ang Dios kang gipanalanginan ka na kay blessing, financial man unsang klaseng blessing nga imong nadawat, himaya ang Dios. Kay kana gikan sa iya. Gikan kana sa mga igsoon. Kung gikan sa iya timan gihatagan ka sa blessing ug ikaw pud himuon nga blessing ngadto sa uban. Mao man tuyo sa Dios. So ang pagpangulo maong hinatag sa Dios nga pangandoy
katakos ug gahom sa paggiya ug pagdumala sa lain-laing mga kalihukan sa simbahan alang sa espirituhanong kaayuhan sa tanan. Mao ni mga igsoon. Ang atong pagpaningkamot sa himo natong alagad sa Dios. Mga igsoon, naningkamot kita sa pagpaambit sa mga pulong sa Dios, pagpakaon sa mga espirituhanon kalangnon aron ang tanan makaambit ug makakaon sa espirituhanong pagkaon nga gikan sa Dios nga mao ang iyang mga pulong. Mao na atong paningkamutan gani sa aning atong live streaming, kining atong ministry. Usa kini ka pagpakaon mga kaigsunan sa espirituhanon sa tanan nga nagapamati sa pulong sa Dios. Ato kining ambitan mga higala. Ang pagpakita og kaluoy mao ang hinatag sa Dios nga pangandoy abilidad ug gahom sa pagtabang ug paghupay sa nang kinahanglan ug kalisdanan. So siguro higalag suon kung ikaw dibati na kay gugma sa paghatag sa uban, na kay gugma sa pagtabang, higala igsoon, buhata ka na, kay gitagaan ka gasa sa Dios nga mo na gamiton ka sa Dios ni ana mga higala o igsoon. Ang tanan nga kini nga mga kaarang kinahanglan nga gamiton nga malipayon. Kung mutabang man ta kinahanglan malipayon. Ayaw nang mutabang nga nagdumot ang imong kasing-kasing. No? Kay lisod man ang mutabang ta nagtimaan imong kasing-kasing, mura ba kag duha-duha. So, mutabang nita kanang with feelings, with kanang malipayon nga nagtabang. No? Ingon dito ang words of God nga, kung taga ka abilad sa gahom sa pagtabang ug paghupay, ug nagakinahanglan kini o kalisdanan, ang tanan nga kini nga mga kaarang kinahanglan nga gamiton nga malipayon. Dili kanang maduha-duhaon. No? Malipayon nga paghatag. Muhatag nga, malipayon ha. Ayaw, mga igsoon ko muhatag, ayaw nang magbagulbulag kasing-kasing. Kay dili kwintahon sa Ginoo na. So, kung muhatag ka, ayaw kwintaha. Higala. Mingon ka nga, muhatag ko. Mu-share ko ani akong blessing. Nya mangwinta ka sa uban. Asya, wag gani hatag-hatag. Higala igsoon timan eh. Kung gusto kag blessing, ang Dios lay tug ani. Ayaw na kwintaha. Ang uban kung ninghatag sila wala. Kay kana imo nang kaugalingong commitment ngadto sa Dios. Ug ang Dios sa pud mga panalangin kanimo. Puro ni sekreto sa Ginoo. No, gamuhatag malipayon. Ayaw kwinta. Higala igsoon. Nato kwintahon usi atong na share sa Ginoo. Importante mga kaigalaan nga ang pagtabang nato ang Dios ang nasayod kay siya magi-provider. Siya gyud no. Ingon mga hinatag sa Dios nga mga oportunidad dili mapungot o walay pagdumili, ingon nga kini usa ka buluhaton. Mao na mga igsoon no. So kining ika-12 versikulo 9. Total commitment means to hate what is evil. So kung nagtubit tagmaayo sa Ginoo, it is not enough for God's people to love what is right and true, they must also like their Savior, hate evil. We see this reality of Eve's devotion to righteousness and his hatred of wickedness in his life, ministry, and death. There are two things that increase our love of righteousness, our hatred of evil. Growing in genuine love and compassion for those who lives are being destroyed by sin. Experiencing a deeper relationship and greater union with our God and Savior who love righteousness and hate weakness. Sa Roma 12:9, hingpit nga pagsalig og commit nato mga igsoon, nagpasabot nga dumtan ang dautan. Dumtan nato ang dautan. Dili igo alang sa katawhan sa Dios nga higugmaon kung unsa ang tama og tinuod. Kinahanglan usab sila nga sama ilang manluluwas dumtan ang dautan. Nakita nato kini nga ang katinuod sa devotion diha sa imong kaugalingong pagtukang ibdi. Higalang iso sa pagkamatarong ug sa iyang pagdumot sa pagkadautan sa iyang kinabuhi. Ang ministeryo kamatayon adunay duha ka mga butang nga nagdugang sa atong gugma sa pagkamatarong ug pagdumot sa dautan. Pagtubo sa tinuod nga gugma ug kaluoy alang sa magkansang kinabuhi naguba sa sala. Pagsinati sa usa ka lahom nga relasyon ug labi nga paghiusa sa atong Dios ug manluluwas nga nahigugma sa pagkamatarong ug gidumtan ang pagkadautan. Nining kapunon higalag igsuon hinaot nga ang pulong sa Dios atong nabati karon
og ato kining pabungahon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kining total commitment nato ngadto sa Dios. So hinaot ang pulong sa Dios, higalag igsuon nga magapamunga kini og mapasalamaton ta sa Dios nga siya naghatag panahon kanato. Naghatag siya og higayon nga malipayon kitang nagpadayag sa mga pulong nining kapunon. Apan sa dili pa nato tapuson mga igsuon, ato unang paminawon kining pagdaig ngadto sa Ginoo. Higalag igsoon ini kaponon, mapasalamaton kitang dako sa mga kaigsunan nato nga naga-view karon, nagapamati sa pulong sa Dios. Di man mga higalag igsoon kamo panalanginan sa Ginoo. Brother Rambo Kop, salamat kayo sa imong pagpamati sa mga pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kang Sister Gina Luna, maayong hapon usab sa imong pagpamati nining ministry. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Kang Sister Nanette Hansen, salamat usab nga karon na sa Germany. Salamat usab sa pagpamati sa mga pulong sa Dios nga atong giambitan nining kaponon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kang Sister Marita Apike, Sister Marita, salamat usab nga ikaw nagapamati karon. Ang Dios kanunay magapanalangin kanatong tanan. Kang Sister Ilsa Baksarpa og Panabo City, Sister Ilsa, kung wala man kamo panimba, salamat sa Dios nga andam kamo magapamati sa atong ministry. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kang Sister Leonora Dugiles of Davao City, salamat usab Sister nga ikaw nagapamati sa pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kang Sister Rosel Kang Rose and Helen Espinosa of Hawaii, USA. Salamat usab sa inyong pagpamati sa pulong sa Ginoo nining kapunon. Sa kanunay ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kang Sister Sil Madulara, salamat usab Sister nga ikaw nagapamati karon sa atong ministry. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Sa mga kaigsunan nato nga wala man kamo naka-comment diri sa ato ang comment section, apan naga-live, naga-view kamo karon sa atong ministry. Timani higalag suon, ang Dios kanunay nagatanaw kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan nga nagapamati sa iyang pulong. Timani nga ang pulong sa Dios adunay gahom. Kay ang Dios gamhanan, kung unsa imong pangayoon sa Dios, siya ang maga-provide kanimo. Kung saman ang imong mga needs karon higalag son, do lang Dios, sampitas siya. Kay siya ang tag-iya sa imong kinahanglanon karon. Tell me of a home where no storm clouds rise. Oh, they tell me of an unclouded day. Oh, they tell me of a home where no storm clouds rise. Oh, they tell me of an unclouded day. Salamat sa pagdaig sa Ginoo. Higalang igsoon ining kaponon, yangyo kay ikaw, asa man karong dapita. Higalang igsoon sa imong pagpamati nining ministry. Yangyo kay ikaw sa pagpamalandong, yangyo kay ikaw sa paghatag og panahon, sa pagpamalandong sa Ginoo. Magampo kita, gamhanan ug balaan namong Dios. Salamat Ginoo sa among panahon imong gihatag kanamo sa pagpamati sa imong mapulong. Lord God, panalangin niya matag usa kanamo. Labaw sa tanan sa mga kaigsunan namo karon nagapamati sa mga pulong o Dios nga kini matanom sa matag usa kasing-kasing magapamunga diha sa grasyag panalangin gikan kanimo. O Dios nga labing gamanan ang magiampo kanimo Ginoo sa kanunay ang proteksyon sa matag usa namo kinabuhi. Labaw sa tanan sa mga pamilya karon nga nagapamati sa mga pulong, protektahi Ginoo o panalipdi kaming tanan niini nga kalisdanan nga miabot sa mga kinabuhi karon.
panalipdi o iiway ka namo Ginoo og tangtangi sa makalisdanan labi na niini nga problema karon sa kasakitan nga kining pandemic Ginoo, ang COVID-19 tanggali Ginoo kay ikaw labing nasayod din tanan. Panalipdi kami tanan sa makaigsunan namo usab nga naa sa balatian, ikaw Ginoo magahikap sila mga kalawasan ug maayo pinagi sa imong gahom. Ning kapunon among ibalik ang dakong dugong pagpasalamat sa ngalan sa Amahan, sa ngalan nga Jehova, sa anak sa atong Ginoo Kristo, ug dias pagpadayag sa Espiritu Santo, diya sa bagong ngalan ni Kristo, equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen ug amen. Alang sa itong benediction, may the Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us a new life by water and the Holy Ghost, and has granted remission of all sins, and with us now with the grace of salvation, in the same Christ Jesus our Lord, under his union equilibrium, must be keep every command to life everlasting. Amen and amen.